فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص اور سورہ طٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طوا میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ اور نہ ڈرو، تو امان میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انہیں جا کر نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا بندہ میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار قرار دے۔ خدا نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور اشجار وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ آخر الامر آپ فرعون کے قصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے قصر کے دروازے تک پہنچے تو آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ روب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مضبوط دروازے حائل ہو سکے، اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ حضور وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر ارکان موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک کبتی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر روپوش ہو گئے، پھر مدین میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کرنے لگے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعوے خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور وہ آخر الامر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون یہ بھی سن لے کہ میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیوں کر تو نے کبتی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس کبتی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاق
दबाकर मर गया, लेकिन तूने इसके एवज मुझे कत्ल करने का फैसला कर दिया था। बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ से रवाना होकर अमान खुदा में चला गया और मदियन में दिन गुजारता रहा, यहाँ तक कि खुदावंदे आलम ने मुझे दर्जे नबूवत पर फाइज फरमाकर मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरी हिदायत करूं। और ए फिरौन, इसी मकसद के लिए तेरे पास आया हूं और तुझसे कहता हूं कि वहदानियत का इकरार कर, मेरी नबूवत को मान, बनी इसराइल को कैद से रिहा कर दे और उन पर मुजालिम से बाज आ। फिरौन ने कहा कि बस ज्यादा बातें न बनाओ, वरना मैं तुम्हें कैद में बंद कर दूंगा और फिर कभी न छोड़ूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फिरौन, बस खुदा 400 साल तुझे डील दे चुका है और अब डील नहीं देना चाहता। ये कहकर आपने अपनी नबूवत के सबूत में अपने आसा को जमीन पर डाल दिया। असाए मूसा का जमीन पर पहुंचना था कि वो एक अजीम अजदहा बन गया। उसके मुंह से आग के शोले निकलने लगे, उसकी आंखें अंगारे की तरह चमकने लगी, उसकी नाक से धुआं निकलने लगा, मुंह से मुहिब आवाज निकलने लगी। गर्ज ये कि ऐसी सूरत पैदा हो गई कि सारे दरबार में हलचल मच गई। अजदहा जिस तरफ रुख करता था हर चीज जलकर खाकस्तर हो जाती थी। बिल आखिर उसने फिरौन की तरफ रुख किया। फिरौन ने जो ही उसका रुख अपनी तरफ देखा, मुंह के बल गिर पड़ा और फरियाद करने लगा कि मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बा इशारे खुदाबंदी असा को हाथ में उठा लिया और वो फिर डंडा बन गया। बेरिवायत रोज़तुस सफा इस हैबत से फिरौन को एक दिन व रात में 40 दस्त आए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के सबूत में यद बेजा दिखाया और कहा कि ए फिरौन, अगर तू मेरी एक बात मान ले तो मैं तेरी जिंदगी के लिए खुदा से 4 बातें मनवा लूंगा। उसने पूछा कि तुम्हारी बातें क्या हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी बात तो ये है कि खुदा की वहदानियत का इकरार कर और उसकी इबादत के लिए सर झुका, और 4 बातें जो तेरे लिए जिक्र कर रहा हूँ ये हैं। नंबर 1, तुझे हमेशा के लिए जवानी मिल जाएगी। नंबर 2, तुझे ऐसी बादशाही मिल जाएगी जिसे कोई छीन न सकेगा। नंबर 3, तुझे ऐसी तंदुरुस्ती दे दी जाएगी जिसके करीब बीमारी फटक न सकेगी। नंबर 4, तुझे जन्नत नसीब हो जाएगी। फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी इन बातों पर अहले राय से मशवरा करूंगा। चुनाचे उसने अपनी बीवी आसिया से सबसे पहले मशवरा किया। इन्होंने कहा कि कौन आकिल ऐसा होगा जो मूसा की बताई हुई नेमतों से रूह गिरदानी करेगा। इसके बाद दीगर सरकारी ओहदेदारों से मशवरा किया। इन्होंने कहा कि अब किसी के सामने सर झुकाने का कोई मतलब नहीं। अरसे दराज से लोग तेरे सामने सर झुकाते रहे हैं, अब अगर तूने किसी के सामने सर झुका दिया तो ये बहुत बुरी बात होगी। अब रह गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़कूरा चीजों के मुतालिक वादा, वो यूं ही सा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। फिर इन लोगों ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दरबार में डरामा किया है, तू इससे मुतासिर न हो और इन दोनों जादूगरों का इलाज कर और इनके करतब को नाकाम बना दे ताकि ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। फिर उन्होंने पूछा कि फिर इसकी क्या तरकीब की जाए। इन लोगों ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबार में जादू से काम लिया था, अब तारीख मुकर्रर करके इनको भी बुला ले और अपने मुल्क के जादूगरों को तलब कर ले, फिर मुकाबला हो जाए। यकीनन हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे जादूगर हैं कि इनके मुकाबले में हजरत मूसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने इन लोगों की बात मान ली और जादूगरों के बुलाए जाने का हुक्म जारी कर दिया और एक तारीख मुकर्रर कर दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला दे दी कि फलां मकाम पर फलां दिन आ जाना, तुम्हारे जादू का मुकाबला किया जाएगा। एक रिवायत में है कि जो मकाम मुअय्यन किया गया था उसका नाम इस्कंदरिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला देने के बाद फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और बेरिवायत उकरमा 70,000 जादूगर सारे मुल्क से तलब किए। फिर उनमें से 1,000 मुंतखब किए, फिर उनमें से 80 को मुंतखब किया। इन जादूगरों ने कहा कि हम इस मुहिम में मूसा पर यकीनन गालिब आएंगे। ऐ फिरौन, ये बता कि अगर हम गालिब आ गए तो हमें तेरी तरफ से क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा कि हम तुम लोगों को सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करेंगे। एक रिवायत में है कि फिरौन से ये बातें इन 4 बड़े जादूगरों ने की थी जिनके नाम ये हैं, साबूर, आरूर, हतूत, मुसफ़ा। इन लोगों ने फिरौन से ये भी कहा कि हम हर हाल में मूसा से जीत जाएंगे, लेकिन ए फिरौन, अगर हमारे करतब कामयाब न हुए तो फिर ये समझ लेना कि हजरत मूसा का मामला खुदाई मामला है। इब्ने अब्बास का बयान है कि फिरौन ने तमाम ममालिक से जादूगरों को जमा तो कर ही लिया था। इनके अलावा मकाम मुरम्मा में जो जादूगरों का स्कूल कायम किया हुआ था उनके उस्तादों को भी बुलवा लिया और सब ने मिलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में जोर लगाया। एक रिवायत में है कि 2 बहुत ही बड़े जादूगर थे जो सगे भाई थे। जब फिरौन का पैगाम इनके पास पहुंचा तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि फिरौन ने मूसा से मुकाबले के लिए हम लोगों को बुलाया है, हमें हमारे बाप की कब्र का निशान बता दो। चुनाचे माँ ने निशानदेही कर दी। इन दोनों ने जाकर कब्र पर अपने वालिद का नाम लेकर पुकारा और कहा कि 2 शख्स आए हैं, उनके पास एक आसा है जो हर हाल में कामयाब रहता है। इन लोगों के पास ना कोई लश्कर है, ना कोई इनका बज़ाहिर मददगार है, लेकिन वो सिर्फ आसा की वजह से सब पर गालिब रहते हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारी रहबरी की जाए। बेरिवायत अलामा नेमतुल्लाह जज़ायरी कब्र से आवाज आई कि तुम उसके आसा को चराने की कोशिश करो और देख लो उस पर तुम्हारा कब्जा हो जाता है या नहीं।
जबकि वो सोता है। अगर तुम वहाँ पहुंचकर कामयाब हो गए तो फिर मामला ठीक है, लेकिन अगर उसके सोने में वो असा तुम्हारे काबू में ना आए तो समझ लेना कि ये खुदाई बात है और तुम लोग उसे मगलूब न कर सकोगे। ये मैंने इसलिए कहा कि जादूगर का जादू सोने की हालत में काम नहीं करता। वो कब्रिस्तान से वापस आकर वहाँ पहुंचे जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जब ये आसा के करीब पहुंचे तो आसा ने इन लोगों पर हमला कर दिया। वो दोनों मायूस होकर चले गए। अलगर्ज जो मकाम फिरौन ने मुकर्रर किया था उस जगह तमाम जादूगर जमा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे। एक रिवायत में है कि फिरौन के जादूगर 60 ऊंटों पर रस्सियां लाद कर लाए थे। एक रिवायत में है कि फिरौन ने 1 महीना तैयारी करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कराया था। वो इंतजार ही कर रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को लिए हुए मुअय्यन करदा मकाम पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर आप अपने असाब पर तकिया करके खड़े हो गए और इनसे कहा कि अब तुम अपने करतब दिखाओ। किताब अल याकूबी में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की तरफ जाने से पहले अपनी बीवी को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया था। इन लोगों ने सारी रस्सियां जो हमरा लाए थे मैदान में छोड़ दी। वो सारी रस्सियां सांप बनकर दौड़ने लगी और लाखों की तादाद में एक दूसरे पर हमला करने लगी। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा झिझके। फौरन खिताब हुआ, ऐ मूसा घबराओ नहीं और अपने असा को जमीन पर डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जमीन पर डाला वो अजदहा बनकर सांपों को निगलने लगा और थोड़ी देर में तमाम सांपों को निगल गया। जब सांपों को निगल चुका तो उसने फिरौन के महल को निगलने का इरादा किया। ये देखकर फिरौन वहां से भाग निकला। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर अजदहा को उठा लिया और वो हाथ में डंडा बन गया। मुअर्रिखीन का बयान है कि उस वक्त ऐसा अजीम हंगामा बर्पा हो गया और ऐसी भगदड़ मच गई कि 25,000 अफराद कुचल गए और फिरौन की ये हालत खौफ के मारे हो गई कि उसको दस्त आने लगे और ता जिंदगी आते रहे। मुख्तसर ये कि फिरौन को शिकस्त फाश हुई और उसी मैदान में कब्द के 70 कबाइल मुसलमान हो गए और जादूगरों में तकरीबन सभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खुदाए मूसा पर ईमान ले आए और जादूगर सजदे में गिर पड़े। ये देखकर फिरौन ने जादूगरों और नुमाया फर्दों से कहा कि तुम लोग मुझसे इजाजत लिए बगैर मुसलमान हो गए। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुमको फांसी दी जाए और तुम्हारे हाथ पांव काट दिए जाएं। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि इन लोगों को जमा करके जो मूसा पर ईमान लाए हैं फांसी दे दी जाए और इनके हाथ पांव काट दिए जाएं। चुनाचे इन लोगों को बुलाकर तंबीह की। इन लोगों ने कहा कि चश्मदीद दलाइल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत और उनके खुदा की खुदाई साबित हो गई है, लिहाजा हम ईमान ले आए हैं। तू जो करना चाहता है कर। हम ईमान के लिए हर शिद्दत और तकलीफ को बर्दाश्त करने को तैयार हैं। फिरऔन ने जब इनके अज़्म और इस्तिक़लाल को देखा और अच्छी तरह समझ गया कि ये बात न मानेंगे तो इनके हाथ पांव कटवा दिए और इन्हें दार पर खिंचवा दिया। अल्लामा जज़ायरी लिखते हैं कि फिरऔन वो पहला शख्स है जिसने ईमानदारों के हाथ कटवाए और उन्हें सूली पर चढ़ाया।